Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya untuk kos GMS 5243 Workshop Management. This course was offered to Diploma Teknologi Pembuatan sama ada DGN ataupun DGG. Okay, so dalam video ini kita akan menerangkan tentang chapter yang pertama, berkenaan dengan workshop management. So the first unit starting with the introduction to workshop management, which is having two subtopic here: definition of workshop and definition of workshop management. So there are two different things, which is the workshop is the physical things, meanwhile workshop management is the related dengan administration atau kita kata management. Bagaimana kita nak mengawasi dia atau menguruskan sesuatu workshop. Workshop yang dimaksudkan sini adalah kita punya bengkel lah. Okay. So for the definition of workshop, what is workshop? Okay, workshop merupakan satu area ataupun satu kawasan di mana terletaknya semua fasilitis ataupun kemudahan pembuatan, di mana di situ akan berlakunya operasi pemasangan dan juga pengeluaran, sama ada menggunakan automated ataupun automation, fully auto, ataupun pekerja ataupun combination both lah, antara automation dan juga human lah. Okay, so di dalamnya terdapat equipment, inventory and storage area. Okay, so if you look at here, workshop is a place where design specification are referred. Sebab kalau kita nak letak workshop ni, ataupun kita nak menyediakan satu bengkel, ataupun kita menyediakan production line lah, ataupun kita kata production layout ni, bukanlah secara sembrono. It was referring to the specification needed. Lepas tu kita ada machinery and equipment for the pembuatan atau kita manufacturing, and then kita ada parts assemble or some raw material process, di mana berlakunya proses pemprosesan bahan mentah kepada produk yang dihasilkan lah. Ataupun kalau tidak ada berlakunya pemprosesan bahan mentah sekalipun, kita akan berlakunya kita kata pemasangan part-part untuk menghasilkan satu produk. Okay, so workshop is responsible to produce an intermediate or final product. Either produk yang dihasilkan itu adalah final product ataupun semi-finished product ataupun finished product. Okay, so nanti please refer ataupun please buat rujukan sendiri tentang semi-finished product, finished product and final product. Okay, so dalam our discussion, I would like to ask about those things. Okay, so apa yang ada dalam satu workshop ataupun production layout ataupun kita bengkel ataupun kita kata shop floor lah. Okay, di sini workshop merujuk kepada shop floor. So di dalam ni terdapat material, bahan yang kita nak hasilkan ataupun bahan yang diperlukan untuk kita menghasilkan sesuatu. Okay, kita ada TEM kat sini. TEM adalah singkatan kepada Tool, Equipment and Machinery. Tools, Equipment and Machinery. Lepas tu di dalam ni akan terdapat Information Technology. So once you talk about the automation, so obviously kita akan ada IT was there, and also adanya quality control, storeroom in order untuk kita simpan kita punya inventory, sama ada raw material inventory ataupun kita punya product itself, and also staffing lah. Staffing ni kita punya pekerja lah. Okay, so if you look at here, so material ni, kalau kita tengok kat sini, material ni sama ada man-made material ataupun natural resources. Kalau saya off topic of kita kata technical, kita cakap tentang produk yang kita guna secara general ni, such as kita nak menghasilkan tepung for example. Jadi untuk menghasilkan tepung tu kita ada bijirin gandum di situ. So itu adalah natural lah. Tapi kalau macam let's say kalau you buat assembly untuk menghasilkan
macam SYM for example ataupun Nazar. So dia menghasilkan kereta kan, for Nazar dia menghasilkan kereta. So it was dia tak menghasilkan those part. So apa kita buat adalah dia just import, bawa masuk part-part daripada luar tu, automatic part daripada luar, and then kemudian kita pasang dekat kilang dekat gurun sana kan. So it was man-made lah, kita kata man-made material lah okay. And material is vital lah, okay, which is used to make and develop some product. Kalau tak ada material tu, so meaning that berlaku tak pembuatan kat situ, kita kata ada tak shop floor kat situ, kita ada dia macam itulah. Sebab one of the element ataupun the component of workshop tu adalah material staff. Okay, selain pada material kita ada staff lah So tidak akan berlakunya kita kata tidak akan lengkapnya workshop ataupun shop floor production tu kalau tanpa staff. So dekat sini sama ada kita ada skill ataupun experience staff, and ataupun skill tu maksudnya dia ada beberapa level of skill lah. Ada yang low skill, ada yang highly skill. Kalau let's say for the assembly tu mungkin kita ada low skill people je. Tapi kalau kita bercakap tentang machining, obviously kita kena ada high skill people. Okay, so dekat sini those staff kita kata what we call it mesti what we call it menyumbang kepada, kita kata orang yang bertanggungjawab untuk menghasilkan those product without error lah, ataupun with the minimal error, and maksimumkan dia punya what we call it quality of the product yang dihasilkan lah. Okay, we go for the next component yang saya sebut term tadi, singkatan kepada machinery, equipment and tool, ataupun tools, equipment and machinery. Is up to you lah nak kita kata nak faham macam mana. Tapi for me, because of saya biasa guna term tool, equipment and machinery, PM Okay, so depending kepada sektor pembuatan lah. Okay, kita ada mechanical, kita ada electrical, kita ada electronic, kita ada thermal equipment lah, di samping beberapa tool yang lain lah. So those equipment akan membantu untuk speed up, untuk kita meningkatkan productivity, meningkatkan production, meningkatkan pengeluaran dan juga improve, meningkatkan kita punya quality of productivity, macam gitu. Selain daripada tiga tadi, kita ada material, staff, kita ada temp. Okay, kita juga obviously kita ada information technology. Kalau dalam IR 4.0 sekarang ni, information technology tu bukan setakat material je vital dalam shop floor ni ataupun dalam workshop ni, but somehow kita memerlukan IT di situ di mana IT bertujuan untuk mengawal semua kita kata pemprosesan, mengawal aktiviti-aktiviti yang berlaku, in order untuk linkkan daripada satu mesin ke mesin yang lain, satu equipment ke equipment yang lain. Somehow sekarang ini kalau dalam IF 4.0 kita what we call it, nak menghasilkan automation dengan meminimumkan human dekat situ sebab bila kita ada staff, kita ada human yang ramai, so we need to labor cost yang tinggi. Jadi kita boleh meminimalkan dan kita hanya guna human, kalau boleh kita nak guna human ni dekat bahagian kawalan saja, macam itu Okay, so selain daripada tu kita ada quality control. Okay, so kalau kita tengok pasal quality control, mungkin ada sebahagian kita yang fikir quality control tu mungkin at the end of the production. No actually the quality control is start from the raw material. Maksudnya bila mana kita order bahan-bahan tersebut, kita perlu what we call it, kita kata macam ni perlu kita identify dia punya kualitinya, supaya bahan yang disampai ataupun kita supply akan dibekalkan kepada kita ataupun kepada production ni adalah bahan yang memenuhi kriteria ataupun kata mencapai dia punya kualiti je lah. Okay, contoh
kalau kita cakap tentang logam tu, kalau cakap pasal mild steel tu, kita tak nak mild steel yang mix ni. Kita tak nak yang quality ni, quality yang mix. Kita nak pure mild steel. So cakap mild steel pun, kalau kata macam mild steel pun, medium mild steel tu ada satu je pun. No. Actually mild steel ni pun ada punya quality dia. Okay. So steel pun ada punya quality dia tertentu. So kalau kita nak mild steel, kita nak pure mild steel. Kita tak nak mild steel, dia sebut mild steel, tapi dia bukanlah pure mild steel. Dia adalah campuran punya mild steel. Macam itu So what made the difference between the campuran mild steel dengan pure mild steel ni? So the difference is the properties owned by those material is very different. So mungkin under certain situation, the medium atau kita kata mix mild steel tadi tak boleh nak buat sesuatu proses. Macam itulah. Okay. Why benda ni penting? Kenapa quality control ni penting? Because of at the end kita nak memenuhi kita kata kepuasan pelanggan lah, meet the customer satisfaction. Macam itulah. And also we got the storeroom here dalam workshop, dalam shop floor ataupun workshop ni ataupun dalam production floor. Kalau saya sebut shop floor, kalau saya sebut workshop, kalau saya sebut production floor, merujuk kepada benda yang sama lah. Kita kata dalam kita punya kilang lah, dalam bahasa mudahnya kilang lah, ataupun dalam kita punya production floor lah. Okay, tempat di mana berlakunya pengeluaran. So we got the storeroom kat situ. Storeroom tu adalah satu benda yang necessary, compulsory. Okay, the storeroom used untuk kita simpan kita punya material, input kita, and also simpan kita punya produk. Okay, kenapa inventory lah? Kita cakap pasal stok, kita sebut inventory Okay, kenapa kita perlu simpan inventory? Wahal kita kalau simpan inventory ni nanti kan kod dia expired pula, ataupun kita the quality akan drop because of the humidity, kita kata kelembapan dalam bilik store dan sebagainya lah, yang akan menyebabkan the quality of the product tu mungkin drop kan. Tetapi pentingnya inventory ni, tapi we need to understand lah, nak simpan inventory dia ada dia punya method dia. Okay, tak boleh lah main letak je kan. Lepas tu kita, okay, bila ada yang latest one, kita pun letak ke depan. So yang belakang tu akan tertinggal kat belakang. Dia bukan macam gitu So you need to make sure that which come first akan keluar dulu. Dia macam tu. So kalau let's say the inventory tu kalau kita nak supply kepada kita punya customer so inventory yang terdahulu yang dah masuk awal tu akan keluar dulu. Kita tak boleh masuk yang latest one, yang latest tu keluar. So yang masuk awal tu akan tertinggal kat dalam untuk prolong untuk tempoh yang masih lama. Dia tak boleh macam gitulah. So dia ada method dia lah. And sebab tu kalau kita tengok kat sini dia kata ada SOP dia, ada appropriate layout, which is kalau yang berat letak bawah, yang ringan letak atas, yang mudah dicapai itu perlu orang kata yang paling banyak digunakan itu paling diperlukan untuk letak di kawasan yang senang untuk dicapai supaya kita boleh minimumkan masa untuk ambil dia, macam itulah Okay, itu dari segi store. And so you dah pergi kepada beberapa komponen yang ada dalam workshop management. Adakah komponen-komponen itu satu compulsory? Yes. Itu adalah bahan-bahan atau kita kata komponen-komponen asas yang perlu ada dalam kita punya shop floor atau kita punya production floor. Now we go for the how about the shop floor management? Okay, so shop floor management, kalau kita tengok kat sini, dia mesti ada perkataan developing, pembangunan, managing, pengurusan, operasi, inventory, equipment, and workers. Kalau kita tengok kat sini, balik kat sini, inventory, equipment, and workers, dia sangat related dengan elemen-elemen dan komponen-komponen yang ada dalam workshop yang kita dah tengok terdahulu kan. Okay, so apa benda ni? Bagaimana kita nak membangunkan, bagaimana kita nak menguruskan benda-benda tu tadi. Termasuklah operasi yang akan berlaku dalam kita punya production floor. Okay, so kalau you cakap tentang management, kalau you cakap tentang pengurusan, memang you tak akan lari daripada developing and managing. Okay, so a shop floor being the participant of the production phase, its management require dealing and handling. So di mana dia akan melibatkan kita pengendalian faktor-faktor yang akan mempengaruhi ataupun yang terlibat dalam kita punya pengeluaran lah. Okay, so
Kalau kita tengok dalam management ni, dia akan melibatkan administration, manufacturing and processing or assembling, dan last sekali adalah distribution. Okay. So, bercakap tentang pengurusan production floor ni, okay, dalam workshop management ni ada 3 benda yang nyata lah, yang kita kata kat sini macam punya kitab yang kita kena faham lah hakikat bila bercakap tentang workshop floor, workshop management ni. Satu is dia bukan macam online tau. Dia bukan something yang what we call it virtual. No, you need to make sure that dia ada real place. Real place maksudnya ada bangunan tu, ada floor tu, ada dia punya layout tersebut, ada dia punya bangunan tersebut. Okay, dia ada lokasinya di mana pemprosesan itu berlaku. Itu real floor atau kita kata gemba. So why perkataan-perkataan you tengok macam gembatsu, genjitsu, ini semua Japanese punya terminologi, because of dalam workshop management, dalam pembuatan kita kata pengurusan pembuatan ni memang kita banyak mengambil, kita kata mengguna pakai kita kata method yang dicadangkan oleh orang-orang Jepun lah. Sebab tu you tengok you ada 5S for example is from them, they juga. Lepas tu kita ada Kanban card, kita ada just in time, JIT kan, yang itu semua daripada Japanese. Kita ada TPS, Toyota Production System, itu semua daripada Japanese. Sebab Japanese ni memang rajin lah, dia rajin untuk bergaji bagaimana kita nak kita kata enhance the productivity in order untuk kita menghasilkan quality product yang kita kata yang meet the customer satisfaction. Okay, so ingat satu perkara bila you cakap tentang workshop management, lokasi itu perlu real, perlu ada. Okay, dan yang keduanya adalah real thing, benda yang nyata, di mana realistic information of all the problem rather than the documented information. Dia tak nak tengok pada dokumen, dia nak tengok apa yang sedang berlaku sebenarnya. Sebab dokumen ni kita boleh tipu. Ya, dokumen kita boleh tipu. Okay, so untuk audit dia nak tengok dokumen, jadi kita boleh tipu lah, kita boleh adukan benda tu. Hakikat je mungkinlah tak seperfect yang kita mention dalam dokumen lah. Macam itulah. Okay, so dia nak tengok the real thing. Sebab tu sekarang dia adalah II 4.0, you can see the real data. So actually you boleh tahu the performance of the machinery, the quantity of the production yang telah dihasilkan. Okay, macam itulah. And then staffing yang ada, berapa bilangan pekerja yang berdatang dan sebagainya. Okay, so you can get those things lah, the real thing. And dia bersandarkan kepada fakta. Okay, so dia akan tengok kat sini apa yang dimaksudkan dengan fakta. Mapping of current problem and their root causes with the help of valid and consistent data. So dia akan come up dengan okay, apa sebenarnya masalah yang berlaku sekarang ni. So macam mana kita nak overcome this problem berdasarkan kepada information yang ada dekat sini. Macam gitulah. So dalam practicing, dalam kita kata dalam dunia nyata of workshop management, ada 3 benda ni. Kita ada real place, real thing and fakta, bersandarkan kepada fakta. Okay, so apa objektif of workshop management ni? Kenapa kita, apa matlamat dalam pengurusan production floor ni? Okay, yang pertama, dia nak routing movement of material on shop floor appropriately. Dia tak nak nanti pergerakan dia, okay, material kita bergerak daripada satu kawasan ke satu kawasan, tetapi pergerakan itu ada perlu pergerakan yang memberikan tambah nilai, bukan setakat pergerakan yang sia-sia. Dia bergerak tapi pergerakan itu tidak mendatangkan apa-apa outcome. Dia just bergerak. Kenapa dia pergi sini tak tahu? Okay, ini kemudian return balik kepada lokasi asal. Dia tak nak macam itu. Setiap kali dia bergerak itu, kita kena make sure that once dia bergerak kepada satu lokasi seterusnya, ada improvement, yang dilaksanakan ke atas material tersebut. Itu yang pertama. Okay, yang kedua, maksud begitu juga dengan people. Kita bergerak dalam satu kawasan, dalam shop floor tu,
is that bergerak secara awak atau suka-suka? No. Pergerakan kita juga ada pergerakan yang mendatangkan hasil. Itu disebut tentang productivity. Okay, sequencing and the procedure and processing taking place on shop floor. Okay, dia melibatkan series of operation, dia melibatkan SOP tertentu. Dia bukanlah lepas ni kita kena, contohkan macam kalau kita buat goreng pisang tu, kenapa? Lepas ni kita kena goreng. Kenapa goreng? Tak tahu? Dia macam tu. Okay, memang kalau kita nak cakap pasal goreng pisang tu, contohlah, for example, saya nak bagi benda yang mudah kan. Okay, mula kita buang kulit, kita potong, kita buang kulit, kita slicing sebab kita nak dapatkan yang nipis kan. And then kita ada bancuhan, ada celup tepung. Lepas kita ada celup tepung, kita masukkan dalam minyak, kita goreng kan. So setiap tu SOP. Lepas ni orang tak payah tanya dah. Orang dah tahu dah step dia macam gitu. Macam tu lah. Sebab kalau kita tengok dalam dunia production kan. So pekerja tu bertukar-tukar. Tetapi SOP takkan bertukar. SOP dia macam itu. Okay, and scheduling the workforce, resources and operation. Okay, bilangan pekerja yang datang adalah bilangan yang diperlukan. Bukannya pekerja datang 10 orang tetapi yang buat kerja tu 3 orang. Balance 7 orang tu duduk saja. Ada tak ada macam gitu. Kalau 10 orang datang, 10 orang ni akan menghasilkan atau betul menjalankan operasi tertentu yang akan mendatangkan kita kata outcomes. Bukan sekadar datang ada tapi tak bekerja. Macam tu dari segi workforce lah. Begitu juga dengan resources. Kita keluarkan, contoh kita keluarkan daripada store area 10 kita kata 1000 screw, and then kemudiannya screw tu akan digunakan secara 1000 critical operation. Bukan sekadar screw, kenapa kita keluarkan 1000 tak tahu, saja keluar. Ataupun kenapa keluar 1000, tak, kita orang nak 10 aja. Tak boleh macam gitu. Maksudnya perlu guna pakai sepenuhnya yang semua workforce, resources dan operasi yang dilaksanakan lah. Okay, finding deviation from standard procedure and processes. Okay, bila kita create SOP ni satu kita kata satu guideline guideline. Okay, lepas ni kita buat ni, kita buat, so kita tengok, so kita refer. Tetapi dalam dunia reality mungkin kita kata akan ada slightly different. Jadi kita nak tengok what made it different. Okay, kenapa menjadikan benda ni kita kata berbeza. Contoh macam slicing lah. Okay, slicing pisang tadi kan kita back tu dia contoh tadi. Kita slicing pisang, kita potong guna what we call it kena pisau. Kalau kita guna pisau secara manually, hakikatnya dia akan ada yang tebal, nipis, bergantung kepada orang juga kan. So adakah yang ambil masa lama untuk start buat, ataupun akan ada masa yang kita kata what we call it pendek kan. Jadi macam mana kita nak standardkan macam tu? Sebab bila tengok kenapa orang ni goreng orang ni buat lambat, orang ni buat cepat, macam tu lah. Jadi dia nak tengok dua-dua what we call it menggunakan proses sama, potong, slicing pisang kan, slicing. Proses yang sama, SOP yang sama, tetapi kenapa hasil kerja yang berbeza? Kenapa yang ni pendek, yang ni panjang? Jadi dia tengoklah. Okey, kita tak boleh guna secara manually. So maksud kita kena sediakan alat di mana once kita letak pisang tu sap je. So obviously pekerja A, pekerja B akan dapat hasil yang sama, thickness yang sama dalam tempoh masa yang lebih kurang sama. Macam itulah kita dapat minimumkan dia punya perbezaan tersebut. Itu maksudnya finding deviation lah. Okay, last kali yang kelima, kita nak identify, okay, dekat slide ni yang kelima, identify mengenai pasti loophole in the shop floor communication. Di mana breakdown? Okay, sebab biasanya kadang-kadang SOP dah cantik, okay, everything was dah okay, but somehow ada juga error, ada juga isu-isu yang timbul. Dan biasanya ia datang daripada communication lah. Kita kata mungkin akan ada communication yang breakdown between di satu department ke department yang lain, between satu section kepada satu section yang lain. So macam mana kita nak centralizekan this communication dan kita kata pemahaman yang jelas bagi semua yang terlibat. Okay, so itu 5 matlamat of the workshop management. Now we go for the benefit. Apa kebaikan daripada pengurusan workshop yang baik? Okay, satu, bila kita ada satu management yang baik, kita akan dapati atau kita kata kita dapat meningkatkan efisiensi kecakapan lah
daripada SOP-SOP yang telah dibangunkan. Okay, so maksudnya SOP tu bukan sekadar buat, dia implement. Bila dia implement, dia nampak error, maksudnya dia nampak lagi ada loophole, ada boleh lagi benda yang dibaiki, dia review balik and dia create another SOP yang lebih baik daripada yang terdahulu. Tu maksudnya. Yang keduanya adalah kita akan reduce berlakunya error semasa proses kerja. Kita nak meminimumkan error. Sebab tu kalau pergi masuk production flow, kilang-kilang kan, dia akan tulis with the minimum error, 0% ralat lah, macam tu kan. Ataupun 0% accident. Accident kan salah satu daripada berpunca daripada ketidakpatuhan pada SOP, mungkin juga akibat daripada SOP yang longgar. Macam itulah. Reveal the loophole in production of process. Okay, yang ni bila kita ada pengurusan yang baik, kita akan senang untuk identify ruang atau kita kat mana lagi kita kata potensi untuk kita baiki. Macam tu. Increase productivity of the staff. Kita nak staff datang kerja and kemudiannya bekerja. Bukan sekadar staff datang kerja tapi duduk saja dekat production floor. So dia memberikan output lah. Dia memberikan output yang baik semasa proses pengeluaran tersebut. Dan kemudiannya positive impact on the revenue. Once you dah ada SOP yang cantik, you dah ada efisiensi yang kecekapan yang tinggi dalam proses kerja, you dah minimumkan error, you dah increase the productivity, end up dia akan hasilkan satu kita kata julat keuntungan yang tinggi lah. Sebab okay, mungkin you boleh jual, okay, contoh saya ambil contoh kan, kita jual 100,000 unit. Last year kita jual 100,000 unit. Okay, 100,000 unit sama je. Okay, so mungkin awak akan tanya, sama je kan 100,000, 100,000. So what made the difference? Okay, tetapi last year kita punya bill, jumlah bill 1 juta. This year kita punya bill adalah 800,000 ringgit. So dia dah dapat bill elektrik lah, dia dapat kurangkan bill. Okay, last year kita create error 10% daripada production yang kita hasilkan. This year kita create error 1%. Dia macam gitulah. So kat situ kita tahu bahawasanya bila error sikit and then kita kata kita dapat jimat, so obviously kita punya, kita kata apa, hasil keuntungan tu akan jadi lebih, margin keuntungan tu akan jadi lebih besar. Okay, so this one is the term yang biasa digunakan pakai dalam shop floor management. You ada batches. Batches ni biasanya dalam kita punya machining lah. Maksudnya bila kita nak hasilkan produk-produk yang berasaskan proses pemesinan ni, kita panggil batch lah. Ataupun kalau you nak hasilkan kereta, kereta kita tak hasilkan secara mass. Kereta kita akan hasilkan secara batch, kumpulan-kumpulan tertentu. Macam itulah. CNC obviously benda ni sangat familiar dengan you guys. CNC, computer numeric numerical control, glass wall. Okay, you nampak macam ada dinding kaca kat sini ya. No. This is ada dinding kaca yang ni. Maksudnya being on a clear path but choosing a wrong entrance to be on the path. Maksudnya dia macam ada satu terminologi. Dia bukanlah satu kita kena ada dinding kaca yang medium dekat dalam production. No. Maksudnya you can get clear picture apa benda yang berlaku sebenarnya dalam shop floor. So kita akan ambil laluan yang benar, bukan laluan yang salah. Just in time, JIT ni just in time is equal to the lean manufacturing, which is kita tak nak dragging lama, kita tak nak juga pending lama. Macam gitu. Okay, and then kita ada Kanban. Kanban ni adalah satu signal. Okay, contohnya saya ambil pun paling mudah. Kanban yang paling mudah untuk saya explain kat korang adalah tentang traffic light. Saya rasa semua kot, kids pun tahu hijau jalan, kuning bersedia untuk berhenti, merah berhenti. Lepas standard lah. So tak ada pula ada orang langgar. Okay, itu atas prinsip lah. Tak ada pula orang perlu kat tepi tu kata, okay hijau. Hijau, asal hijau, aku nak buat apa hijau kat sini. Dia tak ada sampai macam tu kan. When you tengok the green light, okay, now you move. Okay, when you tengok the yellow light, then you need to stop. Okay,
Kalau jauh tu you need to stop. Kalau dah dekat sangat takkan nak stop, ikan langgar daripada belakang pula. When you tengok the red light, then you know, okay, this is time for you to stop. Dia macam gitu. Maksudnya dia adalah satu card atau kita kata satu signal yang semua orang tahu. Macam itulah untuk kita kawal kita punya operasi dekat situ kalau cakap traffic light. Tapi dekat dalam production flow ni dia ada kawalan dia lah. Kalau macam dekat what we call it, kita panggil syarikat yang melibatkan kita hard disk dan sebagainya, dia ada CAT tau, satu CART CAT. So once CAT tu kosong, dia tahu dah, okay, kita kena penuhkan CAT tu. Once CAT tu penuh, okay, kita kena tolak ke next section. So another CAT akan, incoming CAT datang pula. Macam gitulah. So tak perlu pula orang kata, CAT dia nak buat apa? Kad dia dah penuh dah, tak mana, tak, semua orang tahu dah nak buat apa bila based on the CAT was that. Macam tu lah. Okay, untuk ini is a business philosophy that means executing things as simply and cheaply as possible while providing the best quality and fast services. Okay, dia macam penjimatan lah. Okay, dia lebih kepada penjimatan, filosofi, method yang kita gunakan in order untuk kita jimatkan. Sama ada jimatkan tenaga kerja, jimatkan electricity, kan, macam tu lah. Okay, lean manufacturing by increase efficiency and productivity and decreasing waste. Kan, dia ada related lah. Okay, this is the related one. Tag system ini is a communication tool in the form of red color paper. It is used to identify item that the shop floor person has tagged to remove from the work area. Once you tagging je merah, you tahu, oh, this one is reject. Dia macam tu. Maksudnya, we need to move daripada ataupun remove from the work area. Dia macam tu. Dia macam signal jugalah. Okay, selain daripada itu kita ada shop floor inventory. It is a list of goods. Okay, inventory ni bahasa mudahnya adalah stock lah, stock. Senarai bahan dekat dalam shop floor sama ada kita untuk repair, untuk jual semula, manufacturing, assembly and processing for a length of time lah. Itu shop floor inventory lah. And waste is something yang tak menambah nilai. Waste ni yang paling antara benda yang kita boleh kurangkan ataupun kata minimumkan, kalau boleh tak ada langsung eliminate kan, because of bila you buat waste bermaksud you dah rugi kat situ. Macam tu Okay, so I think that's all for video kali ni berkenaan dengan chapter yang pertama. So here saya tinggalkan saya punya number phone. So if anything, awak boleh WhatsApp dalam group untuk kita punya course lah. Okay, see you in the next video. Assalamualaikum and bye.